हेलो पिला माने मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम पढ़ा चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर गणित कुहक पाठ 9 संख्या मानकर जोग और वियोग करवा। तो जोग पूर्व क्लास रे पढ़ाई एवं आज वियोग करवा। तो अभ्यास कार्य करवा डायरेक्ट लेट न करके स्टार्ट करवा। आ पूर्व जी सब पाठ अच्छे सब चैनल रे अपलोड कराई प्ले लिस्ट जाकि चेक कर नब। चलो स्टार्ट करवा। वियोग फल को खाली कोठरी लिख। वियोग करवा टिके जूम करदेवा। ओके चलो 2 रु 0 जति जीव केते रहइबो 2 3 रु 2 गले रहइबो 1 2 रु 1 गले रहइबो 1 5 रु 4 गले रहइबो 1। ठीक अछि। तापरे ग नंबर देखो जोटा जोटा आछे आको देखिनियो। 3 रु 6 जीव कि पिला माने नाही तो आमे 8 रु 1 नेपा 8 पाखरु 1 नेले एठी रहइबो 13 13 रु 6 गले रहइबो 7 एठी अछि 7 7 रु तो 9 जीवनी तो एठु 1 नेबा हम 17 17 रु जदि 9 पड़ाइबो रहिबो 8 एठी अछि 6 6 रु जदि 5 जीव रहिबो 1 6 रु 2 गले रहिबो 5 बुझियला। चलो एबा 7 रु 5 गले रहिबो 2 3 रु 2 गले रहिबो 1 2 रु 1 गले रहिबो 1 सॉरी पिला माने सॉरी 8 रु 6 गले रहिबो 2 हैना। घ नंबर देखो 7 रु 9 तो जीवनी एठु 1 नेबा एठी भी 1 नाही तो एठु 1 नेबा एठी एठी हो 10 10 रु 1 नेले हो 17 17 रु 9 गले रहिबो 8 एठी 10 थिला 10 रु 1 नै गले तो रहिला 9 9 रु 3 गले रहिबो 6 एठी अछि 8 8 रु 5 गले रहिबो 3 3 आ 8 रु 4 गले रहिबो 4। ठीक अछि। चलो तापर देखिबा उमो नंबर कौन कहछि उमो नंबर देखो जूम कर दो ठीक है। 4 रु 8 तो जीवनी एठु 1 नेबो एठु 1 नेले हबो 14 14 रु 8 गले रहिबो 6 3 नाही एठु 1 नै गले तो रहिला 2 2 रु 0 गले 2 5 रु 0 गले 5 6 रु 4 गले 2 ना। तापर 6 नंबर 0 रु 6 जीवो कि नाही एठु 1 नेबो 10 रु 6 गले रहिबो 4 2 रु 2 गले 0 0 रु 5 जीवनी एठु 1 नेबो 10 रु 5 गले 5 6 रु 3 गले रहिबो 3। ठीक अछि। चलो 5 रु 4 गले 1 2 रु 0 गले 2 3 रु 1 गले 2 6 रु 2 गले 4 4 रु 4 गले 0 7 रु 7 गले 0 8 रु 7 गले 1 4 रु 2 गले 2 0 रु 9 जीवनी 10 रु 9 गले 1 1 रु 1 गले 0 4 रु 3 गले 1 5 रु 4 गले 1 2 रु 8 जीवनी तो ये हम 12 रु 8 गले रहिबो 4 8 रु 8 गले 0 9 रु 8 गले 1 9 रु 8 गले 1 है। चलो तापर देखिबा 3 नंबर समान मूल्यर संख्या कार्ड गुडी को गार टाणी जोड़ आउे वियोग कर एटा वियोग करके लिख ना एपटे लिखा एगुड़ा ये साइड लिखा तापर गार टाणीबा 5 रु 4 गले 1 3 रु 2 गले 1 2 रु 1 गले 1 2 रु 1 गले 1 एटा कर 10 रु 1 गले 9 9 रु 1 गले 8 एठी रहला 0 तो 0 रु 1 जीवनी एठी नेबा 1 10 रु 1 गले 9 एठी अछि 5 5 रु 1 गले हबो 4 6 रु 6 गले 0 6 रु 6 गले 0 4 रु 4 गले 0 5 रु 2 गले 3 6 रु 8 जीवनी 16 रु 8 गले रहिबो 8 6 रु 6 गले 0 8 रु 7 गले 1 9 रु 8 गले 1 हैला एठी 1 रु 2 जीवनी 11 रु 2 गले 9 9 रु 1 गले 8 9 9 रु 0 गले 9 7 रु 3 गले 4 वियोग करवाला
जदि बुझा न बुझे खातार वियोग कर लिखिकी 11 ରୁ 9 गले 2 है 9 ରୁ 8 गले 1 5 ରୁ 2 गले 3 7 ରୁ 4 गले 3 एपटे करवा 0 ରୁ 2 जीवनी 10 ରୁ 2 गले 8 4 ରୁ 5 जीवनी 14 ରୁ 5 गले 9 ये अच्छे 3 ये एक ना तो 13 ରୁ 4 गले 9 5 ରୁ 1 गले 4 है 2 ରୁ 2 गले 0 5 ରୁ 5 गले 0 0 3 5 ରୁ 7 जीवनी 15 ରୁ 7 गले रही के 8 2 ରୁ 2 माने 2 ରୁ 2 गले 0 5 ରୁ 4 गले 1 4 ରୁ 3 गले 1 এইটা হলো এইটা করিবা 1 ରୁ 9 जीवनी এটা কোন করবে 11 ରୁ 9 গলে 2 8 6 7 ରୁ 6 गले 1 0 10 ରୁ 7 गले 3 4 ରୁ 1 गले 3 3 3 1 2 এটা 3 ରୁ 2 गले 1 1 ରୁ 0 1 5 ରୁ 4 गले 1 6 ରୁ 5 गले 1 तो फास्ट होची लास्ट पूरा है 3000 कोठी अच्छी एठी सेकेंडटा होची एटा तापरटा होची एटा होची एटा और 4 9 8 9 रहला पूरा ऊपरटा बुझा बोला चलो 4 नंबर चित्र रे खाली कोठरी गुड़ी करे एपरी संख्या लेखिबो जेपरी 9 7 8 0 रो गोटी दिगरे थिबा संख्या दुईटी रो जोगफल एते हबो ओहो ठीक अच्छे माने एठी सब एमती संख्या लिखा जोटा को ए दुटा को मिसेले एतिकी आसुथिबो बोली कहिछि बुझिपारछ केमती काढ़ एमती काढ़ 9 7 8 0 रु एतिकी को वियोग करदेव है 10 ରୁ 5 गले 5 7 ରୁ 5 गले 2 7 ରୁ 6 गले 1 9 ରୁ 3 गले 6 तो ये मझे हम ये संख्याटी 6 1 2 5 ठीक अच्छे तापर लिभे लिभे कि करवा ना कि ओके केते आसला रे भूली गली मु एटा ठीक अच्छे तापर कौन कर यहाँ को वियोग करदेव 3 8 8 9 10 ରୁ 9 गले 1 7 ରୁ तो 8 जीवन ये 1 नब 17 ରୁ 8 पलैले नही 9 ये अच्छी 6 है 16 ରୁ 8 गले रठ आउ 8 ରୁ 3 गले र5 तो माने ये हम 5 8 9 1 ठीक अच्छे तापर 9 7 8 0 ରୁ जदि एतिकी को माइनस करदेव 1 8 9 4 10 ରୁ 4 गले 6 17 ରୁ 9 गले 17 ରୁ जदि 9 पलैब रठ 17 ରୁ 9 पलैले रठ तापर ये अच्छी 16 16 ରୁ 8 गले 8 8 ରୁ 1 गले 7 ये हम 7 8 8 9 8 6 है
ऊपर केते हम ऊपरटा 9 7 8 0 रू माइनस करदेव 2 7 4 5 को वियोग कर ये सब वियोग कर वियोग कले आसब 10 रू 5 गले 5 ये 7 रू 4 गले 3 7 7 गले 0 9 रू 2 गले 7 तो ये कौन हम 7 0 3 5 ठीक अच्छे। चलो स्कूल पाचेरी तैयारी हम हिसाब जनगला एत खंड इटा ट्रक रे एत खंड माने गोटे ट्रक पथर एत द्वितीय थर पर एत खंड इटा आने पर अन्य कम चलीगला बाकी इटा दल इटा बलद गाड़ी रे अणाज बलद गाड़ी केते इटा आनिले पाचेरी तैयारी से सब आस हिसाब करवा। देख तो प्रथम थर ट्रक रे अणा जाइथिबा इटा केते 6 5 2 0 द्वितीय थर अणा जाइछि सॉरी सॉरी एति इटा दरकार है किंतु आम प्रथम थर पे आनी 2500 टी द्वितीय थर आनी 2 4 5 0 ट्रक रे अणा जाइथिबा मोट इटा हेले केते अणा जाइछि 0 0 5 4 5 9 2 2 4 एति इटा अणाई आवश्यक इटार परिमाण केते दरकार आमको 6 5 2 0 दरकार किंतु आम आनी ट्रक रे आसीथिबा इटा संख्या तो आमको एतिक आवश्यक किंतु ट्रक रे आसी केते 4 9 5 0 एटा में काढिले बे आसी एतिक बाकी तक इटा माने दुटा कौन कर माइनस करदेव है 0 रू 0 गले 0 2 रू 5 तो जीवन नेब 1 12 रू 5 जदि पलैब रहिबो केते 7 है ये अच्छी 4 4 रू 9 जीवन 1 नब 14 रू 9 गले रहिबो 5 आउ ये 5 रू 4 गले रहिबो 1 केतिकी इटा दरकार एतिकी इटा आमे कोठी आनिबा 1570 इटा आमे बलद गाड़ी रे आनिबा हेले बलद गाड़ी रे केते आनिबो 1570 खंड इटा आनिबा ठीक अच्छे। चलो कौन कही लक्ष्य कर 9000 इजिकल टू 4000 5000 यहाँ को लिखा जापर 9000 मान के 3000 1000 5000 एमती भी लिखिपर हेल्ले 9000 को दुईटी बा तीनोटी संख्यार समष्टि भाव प्रकाश कर तुम्हें 9000 को दुईटी बा तीनोटी संख्यार समष्टि भिन्न भिन्न उपाय प्रकाश कर से ही 800 7000 8000 7000 को भिन्न भिन्न समष्टि लिख देख 9000 को अलग अलग भाव लिखा 1000 2000 3000 आउ केतला 3 3 6 आउ 6000 लिखा 9000 हो सॉरी 3 आउ 3 6 आउ 3000 दुई थर 3000 लिखा 6000 हो आउ कौन हो पार 4000 2000 प्लस 2000 प्लस 1000 4 आउ 4 8 1 9 है आउ कौन कौन लिखा कही 8000 लिखा कही 2000 1000 3000 केते हम 3 3 6 आउ ना एमती लिखबानी रे पिला 8000 को लिखा 3000 4000 1000 7000 को लिखा 1000 3000 केते 4
ଏମିତି ହେବନି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି ତ। 7000 କରିବା, ଟିକେ ଦେଖ। 1000, 4000 କେତେ ହେବ? 5000, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 2000, ହେଲେ ହେଇଯିବ 7000। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ 1000 କରିବାକୁ କହିଛି ନା। 3 ଆଉ 4 ମିଶିଲେ ତ ହେଇଯିବ 3000, 4000, 7000 ହେଲା। ଏମିତି ତୁମେ କରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। 5 ଜଣ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିବାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା। ତ କାହା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ବଳିବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ରାମ ଯଦି 9,999 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଋଣ ହେଲା, 9,999 ଟଙ୍କା, ତହିଁରୁ 6,380 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଯଦି ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିଲା, ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେତେ ଅଛି? 3, 6, 1, 9 ଟଙ୍କା ରହିବ। ହରି ପାଖରେ ରହିବ 2, 3, 4, 9 ଟଙ୍କା ରହିବ। ମଧୁ ପାଖରେ ରହିବ 2, 2, 4, 9 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦୁ ପାଖରେ ରହିବ 1, 8, 4, 9 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବିଧୁ ପାଖରେ ରହିବ 3, 1, 4, 9 ଟଙ୍କା ରହିବ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଏବେ ହିସାବ କରି କହ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଏ କିଣିଲା? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଲା ରାମ ହେଲା। କାରଣ ରାମ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା? 3000, ସରି, ରାମ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ରେ? ରାମ ନାହିଁ, କହିଲେ କିଣିଛି କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି? ତ ଆମର କିଣିଛି ଯଦୁ। ଯଦୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିଛି। ସେ କିଣିଛି 8150 ଟଙ୍କାରେ ଗାଈ କିଣିଛି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ। ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଲା? ତ କିଣିବା ପରେ ରହିଲା ରାମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ରାମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? 3619 ଟଙ୍କା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ତ ମଧୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କହିଛି? ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ। କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ ମଧୁ ପାଖରେ 1475 ଟଙ୍କା ବଳିଥାନ୍ତା ହେଲା। ତ ସେମାନେ ପୁରା ଏତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ତୁମକୁ ଏଇଟା ପଚାରିନି, ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଲେ ଏତିକି ବଳିଥାନ୍ତା ତାକୁ କିଣିବା ପରେ। ତ ସେ କିଣିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 7750 ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଳିବ ବୋଲି ପଚାର, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାହାରି ଯିବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା, ମାନେ ଏତିକି ବଳିଥାନ୍ତା। 0 ଆଉ 5 କେତେ? 5, 7, 5, 12ର 2 ରହିଲା 1, ଏଠି ବି 12ର 2 ହେବ। 7, 4, 11 ଆଉ 1, 12 ହେଲା, ରହିଲା 1, 7, 1, 8, 1, 9। ତ ସେ ଯଦି 9225 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବଳିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ ମଧୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାରିଛି ନା, ଲେଖିବ 9225 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପରେ ମଧୁ ପାଖରେ 1475 ଟଙ୍କା ବଳିଥାନ୍ତା ହେଲା। ଏଇ କେତେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖିବ ଘ ନମ୍ବର। ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ରାମ କିଣିଥିବା ଗାଈ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ହେଲା। ତ ମଧୁର ଗାଈ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଆଉ କାହାର? ମଧୁର ଆଉ ରାମ ହେଲା। ଗାଈ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ, ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ବାଛୁରୀର ମୂଲ୍ୟ, ରାମ କିଣିଥିବା ଗାଈ ବାଛୁରୀ। ରାମ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା? ରାମ କିଣିଥିଲା 6380 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ହେଲା। ତ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେତେ ମୂଲ୍ୟର, କିଏ ଅଧିକ କେତେ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମଧୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ତ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ମଧୁର ଟଙ୍କାରୁ ରାମର ଟଙ୍କାକୁ। 7750 6380 ବିୟୋଗ କରିଦିଅ। 0ରୁ 0 ଗଲେ 0 ନା, 5ରୁ 8 ତ ଯିବନି, 15ରୁ ଯଦି 8 ଯିବ
କେତେ ରହିବ 7 ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି 6, 6ରୁ 3 ଗଲେ ରହିବ 3, 7ରୁ 6 ଗଲେ ରହିବ 1। ତ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଏ କିଣିଛି? ମଧୁ କିଣିଛି ହେଲା। ତ 1370 ଟଙ୍କା ଅଧିକ କାହାର? ମଧୁର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଯଦି ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ବିଧୁ କିଣିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାକୁ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହେଲା। ମଧୁ ଯେଉଁ କିଣିଛି, ମଧୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି? ଏତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, 7750 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଆଉ କିଏ ବିଧୁ କିଣିଥାନ୍ତା ବୋଲି, ବିଧୁ ତ କିଣିଥିଲା 6850 ଟଙ୍କାରେ, ନାଇଁ କି? 6850 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ସେ ବିଧୁ। ହେଲେ ତେବେ ତାକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? ତ ବିଧୁକୁ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆର ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଣିବା ପାଇଁ? ତ କ'ଣ କରିବ? ବିୟୋଗ କରିଦେବ ହେଲା। କାହାକୁ? 6850କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେତିକିକୁ ଆ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା, ହେଲେ ହେଇଯିବ 0, 5ରୁ 5 ଗଲେ 0, 7ରୁ 8 ତ ଯିବନି, ଏଇଠୁ 1 ନେବା। 17ରୁ ଯଦି 8 ପଳେଇବ କେତେ ରହିବ? 9 ରହିବ ହେଲା। ତ 900 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇଏ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିବ ତା ଟଙ୍କାରେ ହେଲା, 900 ଟଙ୍କା ଯଦି ଯୋଡ଼ିବ ହେଲେ ସେ ମଧୁ କିଣିଥିବା ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ସେ କିଣିପାରିବ। କିଏ? ବିଧୁ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଠି କେତୋଟି ଗାଁର ନାଁ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫକୀରପୁର, ରତନପୁର, ହରିପୁର, ବୀରପୁର ଆଉ ମହାମିତ୍ରପୁରରେ ଦେଇଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇନି। ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ବାହାର କରିବା। କେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ କେତେ? ଆସ ଲେଖିବା। ଚାଲ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ମହାମିତ୍ରପୁରରେ କେତେ ଅଛି? 3284 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମହାମିତ୍ରପୁର ଠାରୁ ଫକୀରପୁରରେ ଏତେ ଜଣ ଅଧିକ ରହନ୍ତି। ଫକୀରପୁରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? ମିଶାଇ ଦେବା। କାହାକୁ? 3, 2, 8, 4, ଏଇଟା ମହାମିତ୍ରପୁର, ସେଥିରେ 358 ମିଶାଇ ଦିଅ, କେତେ ହେବ? ହେଲେ ଫକୀରପୁରରୁ ବାହାରିଯିବ। ଫକୀରପୁରରେ କେତେ ଅଛି? 2, 4, 6, 3 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫକୀରପୁର। ତାପରେ ହରିପୁରରେ ଫକୀରପୁର ଠାରୁ ଏତେ ଜଣ ବେଶୀ ବାସ କରନ୍ତି। ହରିପୁରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? ଫକୀରପୁର ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ତ ଫକୀରପୁରରୁ ଆମେ କେତେ ବାହାର କଲେ? 3, 6, ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି କି ଟିକେ ବଡ଼ କରିନେବା ହେଲା। ଦେଖ, ଫକୀରପୁରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 3642 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏତିକି ଜଣ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ହରିପୁରରେ ହେଲା। 2200 ଏତେ ଜଣ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ରେ। ତ ହରିପୁରରେ ଏବେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ ହରିପୁରରେ? 3927 ହେଲା। ଯୋଗ କରିଦେବ। ତାପରେ ଯିବା ହରିପୁର ଠାରୁ ବୀରପୁରରେ ଏତେ ଜଣ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ବୀରପୁରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା? ଏବେ ହରିପୁର ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ହରିପୁରରେ କେତେ? 3927। ସେଥିରେ ହରିପୁର ଠାରୁ ବୀରପୁରରେ ଏବେ ଏତେ ଜଣ କମ୍। ତ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିଦେବା ହେଲା। ଟିକେ ବିୟୋଗ କଲେ କାହାର ବାହାରିଯିବ? ବୀରପୁରର ବାହାରିଯିବ। 7ରୁ 3 ଗଲେ 4, 8, 2, 3 ହେଲା। ମୁଁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲି। ଏଇଟା କାହାର? ବୀରପୁରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଫକୀରପୁର ଓ ହରିପୁର ଯେତେ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ରତନପୁର ଠାରେ ଏତେ କମ୍ ରହନ୍ତି ହେଲା। ଫକୀରପୁର ଓ ହରିପୁରରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ମାନେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବା। ଫକୀରପୁର ଆଉ ହରିପୁରର। ଫକୀରପୁରରେ ରହନ୍ତି 3642, ହରିପୁରରେ ରହନ୍ତି 3927 ହେଲା। ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ପ୍ରଥମେ। 7, 2, 9, 4, 2, 6, 6 ଆଉ 9, 15, 5 ରହିଲା 1, 3, 3, 6, 1, 7। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ରତନପୁରରେ ଏତେ କମ୍ ରହନ୍ତି। ତ 7, 5, 6, 9ରୁ 8, 5, 4 ବିୟୋଗ କରିଦେବ। କମ୍ ରହନ୍ତି କହିଛି, ହେଲେ କାହାର ବାହାରିଯିବ? ରତନପୁରରେ ତା'ଠାରୁ ଏତେ ଜଣ କମ୍ ରହନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ ରତନପୁରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ ହେଲା। 9ରୁ 5 ଗଲେ
सॉरी 9 रु 4 गले 5, 6 रु 5 गले 1, 5 रु 8 जीवनी एठो नेबा 1, 15 रु 8 गले रहिबो केते 7 हैला आ एठी रहिला 6 ठीक अछि। तो रतनपुर संख्या केते 6 7 1 5 बुझेला। चलो उमो नंबर कौन कही केउ ग्रामर लोक संख्या सबुठारु अधिक और केउ ग्रामर लोक संख्या सबुठारु कम हैला। सबुठारु अधिक लोक संख्या केउ ग्रामर अधिक आम फास्ट अधिक लिखा है अधिक है 6000 अच्छी रतनपुर तो रतनपुर सबुठारु अधिक केते रतनपुर 6715 जन लोक संख्या अच्छा सबुठारु कम कौ गाँव रे अच्छी महामित्रपुर आउ बीरपुर समान समान है महामित्रपुर ओ बीरपुर ये दुई जनकर केते 3284 पूरा समान समान आउ सबुठु कम ठीक अछि। चलो तापर देखिबो कोन कहिछि तापर कहिछि 6 नंबर रे आउ केते लोक हेले बीरपुर लोक संख्या फकीरपुर लोक संख्या सह समान हबो हैला। फकीरपुर केते 3627 नहीं कि 627 नुहरे 42 फकीरपुर ना बीरपुर लोक संख्या रे केते मिसेबा तो बीरपुर अछि 3200 एते तो एटा कोन करबा वियोग कर देले बाहर जिवो ना केते संख्या मिसिले आउ बीरपुर रे केते जन संख्या मिसिले फकीरपुर समान हम तो 2 रु 4 जीवनी 12 रु 4 गले रहिला 8 एठी अछि 3 एठु नेबा 1 केते 13 रु 8 गले रहिबो 5 एठी अछि 5 रु 2 गले 3 तो 358 जन जदि आमे मिसेइबा कहा सहित फकीरपुर लोक संख्या सहित जनसंख्या सहित ताहेले बीरपुर जनसंख्या सॉरी बीरपुर जनसंख्या सहित जदि मिसेइबा हेले फकीरपुर सह समान हबो ठीक अछि। चलो 6 नंबर कम रु बेसी लोक संख्या अनुसार ग्रामर नाम गुड़ी को लेख सबुठु कम आमे जानछंती कार बीरपुर आउ महामित्रपुर ओ बीरपुर ठीक अछि। फास्ट सबुठु कम तापर आसीबो किए एटा 3284 गला तापर आसीला 3642 कहार फकीरपुर है फकीरपुर तापर कहार 3927 हरिपुर है तापर आसीला लास्ट रतनपुर सबुठु अधिक ठीक अच्छे। तापर जीवा 9 नंबर ये कौन गोटे चार्ट देइछि जड़े लोकर पोस्ट ऑफिस जमा खाता रे क्यों तारीख रे केते टंका से लिखिबो कहिछि देखो टिके लिखि देबा ओके जनवरी 1 2009 ला रे जमा खाता रे टंका एते थिला उठाई से उठाइनी किछि किंतु बड़का रहिला एते मन रहि गला एतिकी तापरे आउ थरे एतिकी जमा कले केते हबो 8324 टंका हबो तापरे किछि जमा नै उठे देले केते हबो 5449 हला उठेबो ना वियोग कले आउ थरे जमा कले प्लस करिबा जोग करिबा हेले केते 6207 तापर आउ थरे उठेले केते हबो 4017 टंका रहिबो हां तापर आउ थरे जमा करिबा जमा कले केते हबो 5504 हला तापर आउ थरे जमा कले केते हबो 6000
ଅଣାଅଶୀ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇଲେ ରହିବ ଆଉ ବଳକା କେତେ 5701 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ତଳେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷରେ ତାର ଜମା ଖାତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ହେଲା 30 ଜାନୁଆରୀ। ତାମାନେ 30 ଜାନୁଆରୀରେ ତା ଖାତାରେ ଥିଲା 5400 ଏତିକି ଟଙ୍କା 49 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା? ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା ହେଲା। ତ ପୁରା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାର ଥିଲା ଜମା ଥିଲା 8324 ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ସେ ଏତିକି ଉଠେଇଥିଲା। ତାପରେ ବଳକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସେ ଜମା ରଖିଥିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୋଟ। ତାପରେ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଲା ହେଲା। ପୁରା ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ଜମା ରଖିଥିଲା 6079। ତାପରେ ସେ ଉଠେଇଦେଲା, କମିଗଲା। ତାପରେ ଓକେ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷରେ। ଓକେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। 8000 ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେ ମୋଟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜମା କରିଥିଲା। ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା? ତ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ 4 ଏତିକି ପ୍ଲସ୍ ଏତିକି, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଜମା କରିଥିଲା ହେଲା। ମାନେ ମୋଟ ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ଜମା କରିଥିଲା ଏତିକି। ତ ଆକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ। 5 ଆଉ 7 କେତେ? 5 ଆଉ 7 12 ରହିଲା 1 8 8 16 ରହିଲା 1 ଆଉ 10ର 0 ରହିଲା 1 2। ସେ 2062 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ କଲା ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜମା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ 4 ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା ହେଲା। ତମେ ଜମା କରିବା ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କେମିତି କରିବା। ସେ ଜମା କରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଜାନୁଆରୀରୁ 6 9। ତମେ ଏମିତି କରିବା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାର ଜମା ଥିଲା ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେ ଖାଲି 758 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ କିଛି ଜମା କରିନି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ କରିଥିଲା ଜମା କେତେ 1487 ଏବଂ 575 ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେ ଜମା କରିଥିଲା ମୋଟ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା? ସେ ମୋଟ ଉଠେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 2857 75 2190 1778 ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେ ଉଠେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଗ କରିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଗ କରିବ। କେମିତି କରିବା? 8 ଆଉ 4 12 ହେଲା। 12 ଆଉ 7 19 19 ଆଉ 5 24 24ର 4 ରହିଲା 2 2 2 4 ହେଲା। 4 ଆଉ 5 9 9 ଆଉ 8 17 17 ଆଉ 7 24 4 ରହିଲା 2 ହେଲା। 3 2 5 5 5 10 17 17 ଆଉ 4 21ର 1 ରହିଲା ହାତରେ 2 8 9 10 11 ହେଲା। ତ ମୋଟ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଜମା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ। 8 ଆଉ 5 13 ରହିଲା 1 9 1 10 17 17 ଆଉ 7 କେତେ 17 ଆଉ 7 24 4 ରହିଲା ହାତରେ 1 2 8 2 10 10 11 18 18 8 ରହିଲା 1 2 2 4 ଆଉ 5 6
तो मोट एतिक टंका से कौन करथिला उठाई थिला और एतिक टंका से जमा करथिला बुझियला। चलो अप्रैल मासरे आउ केते टंका जमा रखिथिले तार जमा खाता रे एते टंका हेई थांता तो 8000 रु आमे अप्रैल मासरे से केते जमा करथिला अप्रैल मासरे केते टंका रखिथिले से जमा खाता रे एते टंका हेबो जमा तार एबे केते अछि टोटाल तार अछि 5701 टंका तो वियोग कर दियो जति बाहर से जमा करथिले तार 8000 टंका हेई थांता 10 रे को गले 9 9 रु 0 गले 9 9 रु 7 गले 2 7 रु 5 गले 2 तो एतिक टंका से जदि आउ जमा करथांता ता पाखरे केते टंका रही थांता 8000 टंका रही थांता ହେଲା सरला कि ओके सरी गला तो एतिक वीडियोटी मु शेष करछि जदि वीडियोटी भल लागुछि कोन करिवो सांग मानक सहित निश्चित भाव शेयर करिवो एवं कमेंट रे जणाइबो वीडियो केमति लागुछि थैंक्स फॉर वाचिंग।